Hey there, how are you doing? Aqui mais uma vez vamos falar sobre simple past, made simple. This is video number 2, ok? Provavelmente você já viu o nosso primeiro vídeo falando sobre os verbos regulares e agora nós vamos tratar sobre os verbos irregulares. Então esse segundo vídeo vai ser mais simples para quem já assistiu. Então é importante que você clique na descrição, verifique o link para o primeiro vídeo, aqui na tela mesmo, e assista o primeiro vídeo sobre Simple Past Made Simple. Devemos trazer de forma simples aquilo que é para ser simples. Simple Past. De forma simples, direta. E agora vamos para o nosso segundo vídeo. Lembrando que se você gosta de assistir os nossos vídeos, se você sente que realmente é simples, que conversa com aquilo que você precisa, com aquilo que você necessita, comunica, compartilhe com seus amigos, dê o like, faça comentários nos nossos vídeos. Nós precisamos deste auxílio sempre, né, para que possamos expandir cada vez mais esse conhecimento e falar de forma simples aquilo que é para ser simples. Okay? So, let's do it. So, first, my first question is, did you watch the first video? That's a very important question. Did you watch the first video? So, and then you may answer, yes, I watched it. I liked it and made comments. So remember that on the first video, we studied that when we ask a question in the past, we have to use did. And then the verb in the question, no change. Yes? No change. We don't change the verb at all, right? So a gente não faz mudança nenhuma no verbo, right? It doesn't change. So in the question, did you watch? Yeah. But affirmative answer, we say, yes, I watched it. Yes, I watched it. Watched, regular verb. I liked it and made comments. Made comments. So made is an irregular verb. So it's a common verb. We usually see the verb made everywhere. A gente vê sempre o verbo made em vários locais. Made in Brazil, made in China. Aquilo que foi produzido, foi feito na China, foi feito no Brasil, was made in Argentina, right? Foi produzido na Argentina, foi feito. Então eu fiz comentários. Made comments. So in the affirmative answer, yes, change. We change the verb. But you may say, no, I didn't have time to do it. So in the negative form, no change again, right? So these are comments we had on the first video. So remember, if you didn't watch the video, please pause this video and click on the link in the description. Watch video number 1 first, okay? So you will understand everything, okay? So, how did you get to know EnglishTouch? Get to know, conhecer a EnglishTouch. How did you get to know EnglishTouch? And then you may say, I saw it on Instagram and I started to follow EnglishTouch on YouTube as well, right? So as well means também, também no YouTube. Follow EnglishTouch on YouTube as well. Então, começou a seguir a EnglishTouch no YouTube as well, right? Remember, in the question, no change, because here we have did, and in the negative answer, no change. Now, let's observe that we have here some different verbs, made and saw. Made, we already talked about it. Made in Brazil, made in Argentina. And saw. Saw is the simple past of the verb see. So see, saw, make, made. They are irregular verbs. But let's check again here a list that we studied on the first video very quickly. So here we have watch, like, start, follow. So help me please. What's the past of watch? Watched. Like, liked. Start, started. Follow, followed. Remember, they are regular verbs because they follow a rule. We just add ed, right, to the end of the verb. But now here we have see, have, take, go, and
find. I brought you here 5 irregular verbs only. The verbs see, have, take, go, and find, they don't follow any rule. Não temos regra alguma para formar o passado. See, as we saw before, como a gente viu, see, saw, have, had, take, took, go, went, find, found. Okay? So, and how do we learn irregular verbs? Então, essa é uma conversa importante. Como que a gente aprende verbos irregulares? Então, há pessoas que sugerem formar grupos, né? Que quando termina em O, U, G, H, T, quando termina em T, então você vai formando listas e vai trabalhando. Excelente, boa dica, escrever, né? Mas uma forma muito importante de aprender é praticando. Se, só, se, só, se, só. E repetindo em voz alta mesmo. Praticando no dia a dia, praticando nas suas aulas, observando nas músicas também. E selecionando um grupo de verbos. So you can have like a group of 5 verbs and memorize them, as we are doing here. So, as you can see, we have see, saw, have, had, take, go, find. Excellent. And then you practice again, right? So you try again. So help me, please. The past of see, have, take. Good. The pronunciation here is took, took. Go, find, found. That's it. They are irregular verbs. So practicing by repeating, practicing, forming sentences, ok? Então vão formando sentenças, vão praticando, que é uma forma eficiente de memorizar verbos regulares. Okay? So let's see here the next question. Did you see the first video? Yes, I saw it. I studied the first video twice. So again, the verb see, saw, okay? Study, studied, right? Check the spelling. Olha a escrita do study in the past. Did you take notes? Take notes, tomar notas. Then you can say, yes, I notes online and for new verbs, yeah? So here, if you want to complete with the verbs, please help me. So, did you take notes? Nice, I took notes. And the past of go, went online. And search, well, take risk. Então temos que arriscar também, ver verbos novos. Então search, não estava na lista. Searched, 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 okay? In the past, regular verb, é um verbo regular. So you see that we mix irregular verbs. And then you have to also follow your intuition, observe the verbs. É importante seguir a sua intuição, observar e falar, acho que esse é um verbo regular. And use it. Did you find a list of irregular verbs? On the internet, you will find, okay? Online, you will find lots of lists, okay? Então, na internet, a gente tem várias listas de verbos irregulares, ok? So, look for them, ok? Procure essas listas na internet. So, did you find a list of irregular verbs? So, a list of irregular verbs. Did you find? Find. What's the past of find? Nice. And take? What's the past of take? Go. Search. Nice. And find, found. Yes, I found it, and I usually study it before class. I usually study it before class. So, yes, I found it. Encontrei uma lista de verbos regulares e normalmente eu estudo antes das aulas. Olha só o usually aqui. Usually. So, this is a routine. Então, observe que aqui nós estamos misturando, né? Situação do passado com situações do dia a dia, rotina, okay? So we are going to talk about past, but then we connect to the present. Então é um momento aí de expandir e falar do passado, mas se conectar também com situações do dia a dia, okay? So, yes, I found it and I usually study it before class, okay? E normalmente eu
estudo antes das aulas, eu estudo a lista dos verbos irregulares. So on our next video, we're going to talk about exactly this. The use of usually, right? Compared to past activities, past habitual activities. So, past habits, ok? Ou seja, hábitos lá do passado comparados com hábitos do presente. Há também uma grande confusão aí de quando se usa usually no dia a dia e quando eu estou me referindo a situações lá de antigamente, quando eu costumava usar a Barça para estudar, quando eu costumava usar uma enciclopédia para estudar, ok? É o nosso terceiro vídeo da série Made Simple. All right? So if you like the video, right, don't forget to like it, yes, and share with your friends. Thank you very much. Take care.